Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. That was a speech delivered by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, to the Indian Constituent Assembly in the Parliament in the eve of India's independence, that is 14th August 1947. नेहरू जी का ये भाषण काफ़ी प्रसिद्ध है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण +2 के आप जैसे छात्रों के लिए क्यों दिया गया है? क्योंकि एक तो है ये एक ऐतिहासिक भाषण है, या आपको ज़रूर सुनना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भाषण कला को सीखना ज़रूरी है। आप किसी और के अच्छे भाषण को सुनेंगे तो आपका भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। इसलिए आपको ये जो भाषण है नेहरू जी का आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, और साथ ही देश प्रेम जगाना। देश आज़ाद हुआ तो यूं ही नहीं हुआ, कई जवान शहीद हुए। उन शहीदों की बलिदान के सामने नतमस्तक होते हुए आज हम नेहरू जी के भाषण की ओर जाएंगे। मेरे भारतवासियों, कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था, और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा, और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की, और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं, और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वह महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करना
या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाएं। शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। ये सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है। इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। जय हिंद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 आधी रात को ये भाषण दिया था। ये भाषण काफ़ी फेमस है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो आपने सुना पहले, इंग्लिश में जो था उसका असली वर्जन। मेरे भारतवासियों को संबोधन करते हुए वे कहते हैं, कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। जो नियति है हमारी, भारत की जो नियति है, जो फेट है, जो हमारा भाग्य है, उसे हम उसी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने ये वादा किया था, ये वचन किया था कि हम अपनी नियति को बदलेंगे, और आज समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत आज रात 12 बजे एक नई जिंदगी, स्वतंत्रता की एक नई सुबह के साथ जगेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं। नेहरू जी कहते हैं, ऐसा क्षण, ऐसा सुलभ अवसर इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़कर एक नई दिशा की ओर, एक राष्ट्र, एक भारत राष्ट्र एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है 14 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त की सुबह दुनिया एक नए भारत को देखेगी। ये ऐसा क्षण, नेहरू जी कहते हैं, इतिहास में विरले ही आते हैं, बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं। जब एक युग का अंत होता है, एक युग ख़त्म हो गया है, ब्रिटिशों का, अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर राज करने का वो युग अब ख़त्म हो गया है। और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है, कितने सालों से शोषित है भारत की आत्मा, भारत देश की आत्मा अपनी गरिमा, अपनी वाणी को खो चुकी थी, मतलब कि वो गुलामी में थी, और वो अपनी बात अब कह सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को
भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि हमारा देश भारत जो अब तक गुलामी में था, शोषित था, वो आज नई सुबह एक नया जीवन शुरू करने जा रहा है हमारा राष्ट्र। और इस पवित्र मौके पर ये नहीं कि हम अपनी बात ही केवल सोच रहे हैं। नेहरू हमें आह्वान कर रहे थे कि हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा में लगाएं। हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मनमर्जी में जिए, अपनी ही केवल सोचें। नेहरू कहते हैं हमारे समर्पण की भावना काफ़ी ज़रूरी है। किसके प्रति समर्पण? जनता की सेवा। जनता की सेवा के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा। ये पूरे विश्व को एक कुटुंब मानने की जो बात इसमें हो रही है, पूरी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हम आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आज रात 14 अगस्त 1947 जब पूरा विश्व सो रहा है, तो हमारा राष्ट्र भारत एक नई जिंदगी, एक नई सुबह के लिए लालायित हो रही है। कल सुबह पूरा विश्व एक नए भारत को देखेगी। ये हमने वादा किया था हमारी नियति से। हमने ऐसा ही चैलेंज किया था कि हम अपनी नियति को बदलेंगे। और अब समय आ गया है कि इस पवित्र मौके पर हमें समर्पण करना है, खुद को भारत के प्रति, उसकी जनता की सेवा के प्रति, और उससे भी बढ़कर नेहरू कहते हैं मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा लेना है। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। नेहरू कहते हैं इतिहास की शुरुआत से ही, मानव राशि का जो इतिहास है उसकी शुरुआत से ही भारत के कई मनीषियों ने भारत के आत्मा की खोज करने की कोशिश की। अंतहीन खोज थी वो, और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। न जाने कितनी सदियां इसमें भारत की जो सफलता और असफलता दोनों इसमें निहित है। लेकिन भारत ने हमेशा कोशिश की। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के विद्वान, भारत के मनीषी कई रूप से भारत की आत्मा की खोज करने में लगे थे। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई। अब अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत के मनीषी, भारत के विद्वान इस खोज में लगे रहे और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। और इस खोज ने भारत की आत्मा को शक्ति दी और इन आदर्शों को हम कभी नहीं भूले। चाहे हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, अंग्रेज़ों का शासन आया, लेकिन फिर भी भारत ने अपना खोज जारी रखा। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम 14 अगस्त 1947 को दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं। हम इस युग को, जो अंग्रेज़ों ने हम पर इतना अधिक अत्याचार किया, उस युग को एक दुर्भाग्य का युग मानते हैं और इस युग का हम अंत कर रहे हैं। और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। भारत एक बार फिर से खुद अपनी आत्मा को खोज पाने में सफल हो पाएगा। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वह महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। आज अगर हम कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, इतने जवानों ने रक्त बहाया, इतनों ने अपना अमूल्य जीवन खोया इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, और इस उपलब्धि का उत्सव अगर आज हम मना रहे हैं, यह महज एक कदम है। महज मीन्स केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। ये नहीं कि हमारे सामने जो भी अवसर थे वो सब हमने उसका मतलब कि खोज कर लिया, ऐसा नहीं है। नए अवसरों के खुलने का एक महज कदम मात्र है ये। हमारे सामने और कई नए अवसर आने को हैं। नेहरू एक बहुत बड़े विशनरी थे। उनको भविष्य की बात, कैसे भारत को एक नए भारत की ओर ले जाना है, उनकी दीर्घ दृष्टि उनके अंदर थी।
तो ये केवल एक महज कदम है, ये जो आज हम उत्सव मना रहे हैं स्वतंत्रता की, नए अवसरों के खुलने का एक दरवाज़ा मात्र है ये, ऐसे नेहरू कहते हैं। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इससे भी बड़ी विजय और बड़ी उपलब्धियां, ये एक विशनरी ही ऐसा कह सकता है जिसकी दीर्घ दृष्टि हो, जो छोटे छोटे जो सफलताएं हैं उस पर ही एकदम से मदमत होकर उसकी खुशी न मनाए, बल्कि बड़ी विजय और बड़ी उपलब्धियों की प्रतीक्षा में लगे रहे। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? अब ये प्रश्न पूछते हैं अपने भाषण के द्वारा, क्योंकि उस समय देखिए ऐसा नहीं कि ब्रिटिशों से हमने अपना अधिकार ले लिया, हम स्वतंत्र हुए, एक उसमें साइन कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं था। उस समय बहुत से लूट मार हो रहे थे, लोग इतने मतलब कि लोगों को लगा कि अभी स्वतंत्रता मिल गई है और हम सब कुछ ठीक हो जाएगा व्यवस्था, लेकिन बहुत समय लगा। उस समय काफ़ी हलचलें हो रही थी। ऐसा नहीं कि आसानी से आज़ादी मिल गई और एकदम से भारत एक नए जीवन में आ गया। और लोगों को उस समय समझाना भी मुश्किल था, पूरे देश के लोगों को। इतनी सोशल मीडिया भी नहीं थी, एक बात को लोगों के तक पहुंचाने में ही टाइम लगता था। तो नेहरू अपना ये डाउट अपने भाषण में पूछते हैं एक प्रश्न के रूप में कि क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें। हमें स्वतंत्रता मिल रही है, उसे कैसे उसका उपयोग करना चाहिए सही दिशा में। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है, इतनी हमारी बुद्धि है, इतनी हमारी हम समर्थ हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। भविष्य में कई चुनौतियां हमें अब फेस करना है। भविष्य ये नहीं है कि ब्रिटिश चले गए और हमारा भविष्य एकदम सुवर्ण हो गया। उसके बाद फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ और बहुत सी बातें उस समय आपस में झगड़ा वगड़ा, इतना नहीं कि आसानी से एकदम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हुआ। तो चुनौतियां हैं हमारे सामने, हमारे भविष्य में। हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है क्या कि इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। तो पूरे भाषण में नेहरू जी ये कहते हैं कि हमें इस छोटी सी सफलता के लिए, हालांकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसी से चुप नहीं रहना है, हमें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मानवता की भलाई के लिए सोचना है। और हमें ये भी सोचना है इस अवसर पर कि हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है भी या नहीं कि हम इस अवसर को, हमारे उत्तरदायित्व को समझें। जब हमारे कंधों पर स्वतंत्रता मिलती है, दूसरी तरफ हमारे दायित्वों को नहीं भूलना चाहिए। यही इसका संदेश है। हम स्वतंत्र हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें थोड़ी आज़ादी मिल रही है, उतना अधिक हमारा दायित्व भी बढ़ रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? यही नेहरू पूछते हैं। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे, उसे पूरा कर सकें। अब ये एक हमें याद दिलाती है ये भाषण कि जब हमें स्वतंत्रता मिलती है, हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटता है, अभी तो ये राष्ट्र की बात हो रही है, तो हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है। एक विद्यार्थी के रूप में भी आपको यही सोचना है। एक मुकाम पर आप पहुंचेंगे, आपको कहीं विजय मिली है, तो इसमें इसका ये मतलब नहीं कि एकदम खुशी से निहाल होकर विश्राम करने बैठें, चैन से बैठें। नेहरू ने कहा नहीं, भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे, उसे पूरा कर सकें। हम एक वचन बार बार दोहराते रहे कि उस समय की भारत की जनता बीमारी से मतलब कि बीमारी नहीं, उस समय भारत की जनता भूखी थी, लाचार थी, उनके जीवन को सुधारने का वचन हमने बार बार दोहराया और हमें वह आज भी दोहराना है, उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। देखिए इस बात पर नेहरू जोर देते हैं कि भारत की सेवा का अर्थ है
लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। भारत एक समय सोने की चिड़िया कही जाती थी। लोग ऐसा ये इतिहास बताता है कि यहाँ सब कुछ था। हमारी जो डाइवर्सिटी है, वो जो क्लाइमेट के रूप में हो, आप कश्मीर में जाएं तो वहाँ सेब, बादाम वगैरह मिलेंगे। यहाँ केरल में आपको नारियल, काजू, और पंजाब में जाएं तो वीट जो गेहूं है। ऐसे सभी जगह प्राकृतिक रूप से ही भारत इतना ब्लेस्ड है, तो उसमें सब कुछ था नेचुरल। सभी को लूट लिया गया। ये अंग्रेज़ों ने इसे लूट कर कंगाल कर दिया और लोग, लाखों करोड़ों लोग पीड़ित थे उस समय। तो नेहरू कहते हैं हमने ये वचन दिया है कि भारत की सेवा करेंगे, और भारत की सेवा का अर्थ इतना आसान नहीं है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। और आज हम ये 14 अगस्त 1947 को, आज की रात को, जब पूरी दुनिया सो रही है, जब भारत एक नई ज़िंदगी में प्रवेश करेगा, तो ऐसे में हमारा दायित्व तो इतना बढ़ जाता है कि हमें लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना है। इसका मतलब क्या है? गरीबी और अज्ञानता को मिटाना। एक तो है गरीबी, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, और अज्ञानता को मिटाना, इलिटरेसी। अज्ञानता के कारण ही बहुत कुछ गड़बड़ होता है राष्ट्र में। तो ये दो चीज़ें हमें मिटाना है। एक तो गरीबी हटाना है, लोगों का भूख मिटाना है, और दूसरी तरफ अज्ञानता को मिटाना है। बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना है। एक तरफ बीमारी है और अज्ञानता के कारण बीमारी बढ़ती जाती है। लोगों को ये नहीं पता कि क्या करना है, और अगर पता भी है तो गरीबी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अवसर की असमानता को मिटाना है। अवसर की असमानता, कई तरह की असमानताएं थी, जैसे जाति व्यवस्था थी भारत में, उसमें असमानता थी। फिर पुरुष और नारी में असमानता थी। फिर गरीब और अमीर की असमानता थी। इस प्रकार असमानता को मिटाना है। अवसर, नौकरी का अवसर जब मिलता है तो कई प्रकार की असमानताएं सामने आ जाती थी। अब लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना है हमें, और हमें गरीबी मिटाना है, हमें इलिटरेट लोगों को लिटरेट बनाना है, और बीमारियों को और अवसरों की असमानता को मिटाना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आँख से आँखों मिट जाए। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति कौन हो सकता है भला? वो व्यक्ति महात्मा गांधी, और कोई नहीं। उस पीढ़ी के और इस पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी, बापूजी, हमारे राष्ट्रपिता, उनकी यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आँख से आंसू मिट जाए। महत्वाकांक्षा मतलब उनकी आकांक्षा, उनका आग्रह यही रहा है, उनकी तीव्र इच्छा यही रही है कि हर आँख से आंसू मिट जाए। नो वन शुड क्राई, सभी के आँखों से आंसू मिट जाए। शायद ये हमारे लिए संभव न हो। गांधी जी के कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, जैसे जो गरीब है, जिसके पास ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, वो अपना ही वस्त्र दे देते थे, बहुत ही दयालु थे। तो शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। अब ये नेहरू जानते हैं ये हमारे लिए शायद संभव न हो। हर एक व्यक्ति के आंख से आंसू मिटाना आज स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी संभव नहीं है। भारत की इतनी सारी जनता अब भी भूखी मर रही है। आप देखेंगे, आपकी जनरेशन में भी आप देखेंगे कितने गरीबी और भूख से मर रहे हैं लोग। तो नेहरू ने उस समय कहा कि शायद हर एक व्यक्ति के, हर एक भारतीय के आंख से आंसू मिट जाए, ये शायद मुमकिन नहीं है, शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। हमारा ये काम खत्म नहीं होना है। एक राजनीतिज्ञ के नाते हमारा ये दायित्व बनता है, एक नागरिक के नाते, एक भारतीय नागरिक के नाते। अब ये नेहरू पूरे देशवासियों को कह रहे हैं कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होना है। हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें कई काम करना है भारत में। भारत की जनता पीड़ित है, बीमारी है फैली हुई है, अवसर की असमानता है, और ऊपर से अज्ञानता है। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये सब मिटाना है। क्योंकि आप जानते हैं हमारी जाति व्यवस्था ऐसी थी कि एक वर्ग के लोगों को ही केवल शिक्षा दी जाती थी,
और बाकी पूरी जनता अज्ञानता में थी, जो मेजॉरिटी थी, और इस अज्ञानता के कारण भी बहुत सी मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। और ऊपर से बीमारियां जब फैलती थी तो ऐसे फैलती थी जैसे एक, उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं आज जब ये जो कोरोना का इश्यू आ रहा है, ऐसे में पहले प्लेग फैला था, कॉलरा फैला था, फिर मलेरिया हुआ करता था, फिर लेप्रेसी, मास डिस्ट्रक्शन होता था उस समय, इस प्रकार की। लेकिन उस समय वैक्सीन्स बाद में हुए। तो ये जब बीमारी फैलना, असमानता को मिटाना, अज्ञानता को मिटाना, गरीबी हटाना, ये सब हमारा काम है। और नेहरू कहते हैं कि शायद ये हमारे लिए संभव न हो कि हर एक व्यक्ति के आंसू को मिटा दिया जाए, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। इसके लिए क्या करना है? हमें परिश्रम करना है, निरंतर परिश्रम करना है ताकि हमारे सपनों को साकार कर सकें। हमारा एक ऐसा स्वप्न है जहाँ एक ऐसा भारत उभरेगा जो अज्ञानता में नहीं, वो जानकारी में जिएगा, मतलब अज्ञानता हटाकर ज्ञान की रोशनी जहाँ फैल रही होगी, जहाँ लोग गरीब नहीं होंगे, जहाँ बीमारी ना कम हो और जहाँ सभी को समान अवसर मिले, ऐसे एक भारत की हमारी आकांक्षा है। और इसके लिए हमें परिश्रम करना है ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। और ये सपना जो नेहरू ने देखा, वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही पूरे विश्व के लिए भी हैं। तो उन्होंने उसी समय पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है उनके मन में थी। ये जो सपना हम देख रहे हैं आज 14 अगस्त 1947 में, ये केवल हमारे राष्ट्र के लिए नहीं है, केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। सभी राष्ट्र लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, देखिए ये जब नेहरू ने ये कहा, आज से करीब 73 इयर्स बैक की बात है। उस समय इतना ट्रांसपोर्टेशन और इतना एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था। फिर भी नेहरू ने उस समय ये सोचा कि सभी राष्ट्र, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बड़ी समीपता से। शांति को अविभाज्य कहा गया है। शांति कायम रखना, एक राष्ट्र में अगर शांति हो तो वो दूसरे राष्ट्र में भी उसका असर पड़ता है। एक राष्ट्र में अगर अशांति हो तो उसका असर भी दूसरे राष्ट्र में पड़ता है। तो इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है। एक राज्य स्वतंत्र है, खुद की सोचता है, तो मानवता पनपता है उसमें, समृद्धि भी और विनाश भी। देखिए, समृद्धि अगर आपको है तो उसका सद्गुण, उसका जो फल आपके नेबरिंग कंट्रीज़ को भी मिलेगा, पूरे विश्व को मिलेगा। और अगर आप विनाश की सोच रहे हैं, आज के इस युग में आपको सोचने की बात है कि भारत के चारों तरफ के जो राज्य हैं उसमें से कई आक्रमण ऐसे होते हैं जो वे खुद विनाश की सोचते हैं और दूसरों की शांति को भी भंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये फैक्ट है कि एक राष्ट्र समृद्धि है तो, और एक राष्ट्र अगर विनाश की सोच रहा है तो उसका असर विश्व के दूसरे राज्यों पर भी ज़रूर पड़ेगा। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। ये जो डिवाइड एंड रूल की बात है, हर एक राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आपस में वैर जगाना अब नहीं चलेगा। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है। हमें एक स्वतंत्र भारत का एक महान देश बनाना है जहाँ उसके सारे बच्चे रह सकें। ऐसे ही नहीं, सारे बच्चों को सुख शांति पूर्वक रहना है, अज्ञानता में नहीं रहना है, बीमारी में नहीं रहना है, सारे बच्चों को समृद्धि के साथ रहना है। और हर एक मनुष्य के आंसू को ना पहुँच सके, कम से कम कईयों के आंसू को तो पहुँचना ही है। समानता का भाव उत्पन्न करना है। और इस प्रकार नेहरू अपना भाषण समाप्त करते हैं। जय हिंद। ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിൽ 1947 14th ഓഗസ്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്ത സ്പീച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനും കണ്ടു. അത് BBC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹിന്ദി വേർഷനും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ചിൽ ഉടനീളം നെഹ്റു തൻ്റെ സ്വപ്ന ഭാരതം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നെഹ്റു ഒരു വലിയ വിഷണറി ആയിരുന്നു.
ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു, ഇന്ത്യനെ എങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മോഹം അത് അതിൽ ഉടനീളം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്പീച്ചിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കണ്ണുനീര് ഒപ്പണം നമ്മൾ. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹോൾ വേൾഡിലൊരു കുടുംബമായിട്ട് ഒരു വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഹോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനത ഇതിന് തയ്യാറാണോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. കാരണം ആ സമയത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയപ്പം പെട്ടെന്നെല്ലാം അങ്ങ് ഓർഡർലി ആയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം അങ്ങ് നോർമൽ ആയില്ലായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പാർട്ടീഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരു വശത്ത്, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വഴക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഭാരതീയ ജനത ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീച്ചായിരുന്നു നെഹ്റു അന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്തത്. ഈ ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി വളരെ ഫേമസ് സ്പീച്ചാണ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ, ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മാതൃഭൂമി കണ്ടു, നമ്മൾ ദേശപ്രേം, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപ്രേം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നൊരു കത്തെടുത്തു, ബേട്ടി കെ നാം, ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എംപററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാജഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ആ നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്പീച്ചാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത എല്ലാ ജവാന്മാർക്കും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ കമൻറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഇത് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 രാഷ്ട്രത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നടത്തിയ സ്പീച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നത്. मेरे भारतवासियों, कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं. मेरे भारतവാസിയോ, എൻ്റെ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നെഹ്റു പറയാണ്, നിയത്തിയോട്, നമ്മുടെ ഫെയ്റ്റിനോട്, നമ്മുടെ വിധിയോട് നമ്മളൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മളിതിനെ മാറ്റി മറിക്കുമെന്നുള്ളത്. അബ് സമയ ആ ഗയാ ഹെ कि हम अपने वचन को निभाएं. നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത വചൻ, ആ പ്രോമിസ്, ഉസ്കാ നിഭാന എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിറവേറ്റുക. ആ ഒരു പ്രോമിസ് നിറവേറ്റാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. എന്ത് പ്രോമിസ്? കോൺസാ വചൻ? ജോ ഹംനെ അപ്നെ നിയത്തി കെ സാത്ത് കിയാ താ. നമ്മുടെ ഫെയ്റ്റ്, നമ്മുടെ വിധി, അത് നമ്മൾ മാറ്റിമറിക്കും എന്ന് നമ്മളൊരു ഉടമ്പടി, ഒരു കരാറ് മനസ്സിൽ ധരിച്ചിരുന്നു. അതിന്ന് സമയമായി. पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा. പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി, പറ്റുമോ എന്ന് നെഹ്റുവിന് തന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേക്കിൻ ബഹുത് ഹദ് തക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ, ആജ് രാത് 12 ബജെ, ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക്, പൂരി ദുനിയ സോ രഹി ഹോഗി, ലോകം ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ ഭാരതം ഒരു പുതിയ ജീവിതം, പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുലരിയിലേക്ക് ഉണർന്നെന്നേക്കും. ഭാരത് ജീവൻ ഓർ സ്വതന്ത്രതാക്കി നയി സുബ കെ സാത്ത് ഉഠേഗ. ലോകം മുഴുവനും ഉറങ്ങുന്ന ഈ വേളയിൽ, നാളെ രാത്രി നേരം പുലരുമ്പോൾ ഭാരതം ഒരു പുതിയ ജീവിതവും പുതിയ പുലരിയായിട്ടാണ് ഉണരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ചിൽ നെഹ്റു പറയുന്നത് മേരെ ഭാരത്വാസിയും ജനങ്ങളോട് പറയാണ്, കുറേ വർഷം മുമ്പേ നമ്മൾ വിധിയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ വിധി മാറ്റിമറിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ സമയമായിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഒക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക് എല്ലാവരും, ലോകം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭാരതം ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക്
കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു ജീവിതം, പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യം. ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിമിഷം ഇതിഹാസത്തിൽ, ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ വരാറുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയത് മാറ്റി, ജബ് ഹം പുരാനെ കൊ ഛോഡ്, പുരാന പഴയത്, നമ്മൾ പഴയ ആചാരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി, ഛോഡ് നയേ കി തരഫ് ജാത്തെ ഹെ, പുതിയതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാൽ ചുവട്. ഇത് ഈ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എപ്പോഴും വരാറില്ല. ജബ് ഏക് യുഗ് കാ അന്ത് ഹോത്താ ഹെ, ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുകയും, और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है. വർഷോं സേ ശോഷിത്, വർഷങ്ങളോളം ചൂഷണം അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രം ഭാരതം, അതിൻ്റെ ആത്മാവ് അപ്നി ബാത് കഹ സക്തി ഹെ, തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഭാരതത്തിന് തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തുറന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരവസരമാണ് ഈ വരുന്നത്. യഹ ഏക് സംयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं. ये एक संयोग है, ഇതൊരു നിമിത്തമെന്ന് പറയണം. कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ, ഈ പവിത്രമായ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ, മൗക്കെ അവസരം, हम समर्पण के साथ खुद को ഭാരത് और उसकी जनता की സേവ, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ അർപ്പിക്കണം ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ. ഖുദ് കോ നമ്മളെ തന്നെ, സെൽഫ്, ഭാരത് और उसकी जनता की സേവ के लिए, ഭാരതത്തിൻ്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളുടെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ സ്വയം അർപ്പിക്കണം ഈ നിമിഷത്തിൽ. और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं. നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്, നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഹോൾ മാൻകൈൻഡ്, മാനവത മാൻകൈൻഡ്, ഒരു ഹോൾ മനുഷ്യ സമൂഹം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. സേവാഭാവം, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരേപോലെ സേവിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസാണ്, ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നെഹ്റു പറയുന്നത്, ഇതിഹാസ് മേ ബഹുത് ഹി കം ऐसा अवसर आता है जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं. ഇതിഹാസത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിമിഷം വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പഴയതിനെ വിട്ടിട്ട് പുതിയതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസരം. जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है. ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുകയും വർഷങ്ങളോളം ചൂഷണം അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രം, അതിൻ്റെ ആത്മാവ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഇത് ഇതിഹാസത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. യഹ ഏക് സംयोग है, ഇതൊരു നിമിത്തമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं. നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ തന്നെ, ഖുദ് കോ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി, ഭാരതത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി. ഉസ്സെ ഭി ബഡ്കർ, അതിനേക്കാളും ഉപരി സാരി മാനവതാ കി സേവ കർണേ കെ ലിയെ പ്രതിജ്ഞ ലേ രഹേ ഹൈ, ഹോൾ ഓഫ് മാൻകൈൻഡിനെ നമ്മൾ സേവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയും കൂടെ ഇന്ന് എടുക്കണം. इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियाँ इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई हैं. ഒരു മാൻകൈൻഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ തുടക്കം, ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് മനീഷികൾ അന്തഹീൻ ഖോജ് പ്രാരംഭി, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ മനീഷിമാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. और न जाने कितनी ही सदियाँ इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है. ഒരുപാട് സദിയ, ഒരുപാട് ദശാബ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശ്രമം, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മനീഷിമാരും ബുദ്ധിജീവികളും വിദ്വാൻമാരും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ, അതിൽ പലതും സഫലാവും അസഫലാവും, സക്സസ്സാവും ഫെയിലിയറും ആയി കാണും. പക്ഷേ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നെഹ്റുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്കാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും.
चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी ദൃഷ്ടി नहीं हटाई. അപ്പം നല്ല ടൈം ആയാലും നമുക്ക് കഷ്ടകാലമുള്ള സമയമായാലും ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയാലും ബാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ വേൾഡിനും തന്നെ നമ്മളാണ് സീറോ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ അർത്ഥശാസ്ത്ര, ആയുർവേദം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പറയുന്നത് ചാഹെ അച്ഛാ വക്ത് ഹോയാ ബുറ, നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ ഭരണമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുകളിൽ, പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അച്ഛാ വക്ത് ഹോയാ ബുറ, നല്ല കാലമായാലും ചീത്തകാലമായാലും ഭാരത് നെ കഭി ഇസ് ഖോജ് സെ അപ്നി ദൃഷ്ടി നഹി ഹട്ടായി. ഇന്ത്യ ആ വക കാര്യങ്ങളിൽ, അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിലെ മനീഷികളും ബുദ്ധിജീവികളും ഒന്നും പുറകോട്ട് പോയില്ല. ഓർ കഭി ഭി അപ്നെ ഉൻ ആദർശോं को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी. തൻ്റെ ആദർശങ്ങളെ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല. ജിസ്നെ ഉസേ ശക്തി ദി, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി, ആ ആദർശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത്. ആജ് ഹം ദുർഭാഗ്യ കെ യുഗ് ഏക് യുഗ് കാ അന്ത് കർ രഹേ ഹൈ ഓർ ഭാരത് പുനഃ ഖുദ് കോ ഖോജ് പാ രഹാ ഹൈ. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദുർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭാരതം പുനഃ മീൻസ് അഗെയിൻ, ഒന്നുകൂടി ഖുദ് കോ ഖോജ് പാ രഹാ ഹൈ, സ്വയം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മോഹൻജാദാരോ, ഹരപ്പ സിവിലൈസേഷൻസ്, ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഉന്നതമായിരുന്നു. നളന്ദ, തക്ഷശില. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദുർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, കുറേ നമ്മൾ കൊളോണൈസ്ഡായി, നമ്മൾ ചൂഷണത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് വേണ്ടത്ര വികസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ആജ് ഹം ദുർഭാഗ്യക്ക് ഏക് യുഗ് കാ അന്ത് കർ രഹേ ഹൈ. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ദുർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യുഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. और ഭാരത് പുനഃ ഖുദ് കോ ഖോജ് പാ രഹാ ഹൈ. ഇന്ത്യ ഒന്നുകൂടെ സ്വയം ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുകയാണ്. ആജ് ഹം ജിസ് ഉപലബ്ധി കാ ഉത്സവ് മനാ രഹേ ഹൈ വഹ മെഹസ് ഏക് കദം ഹൈ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു നേട്ടം, ഉപലബ്ധി നേട്ടം, ഇന്ന് നമ്മളൊരു നേട്ടം ആഘോഷിക്കുകയാണ്, ഉത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വഹ മഹസ് ഏക് കദം ഹൈ. മഹസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി അത് വെറും ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. നയ അവസരവും കെ ഖുൽനേക്ക, പുതിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, വാതിലുകളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് ഈ ഉപലബ്ധി, നമ്മുടെ ഈ നേട്ടം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഈ അവസരം, പുതിയ കുറേ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ്. ഇസ്സേ ഭി ബഡി വിജയ और उपलब्धियाँ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിജയങ്ങളും ഉപലബ്ധി നേട്ടങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें. क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है. എന്നിട്ട് നെഹ്റു ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നു, ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലും, പിന്നെ ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ശക്തി ഓർ ബുദ്ധിമത്ത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളോടൊന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് നെഹ്റു പറയുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ക്യാ ഹമ്മേ ഇത്തനി ശക്തി ഓർ ബുദ്ധിമത്ത ഹേ कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें. भविष्य की चुनौतियों, ഭാവിയിലുള്ള ചുനൗത്തി ചാലഞ്ചസ്, വെല്ലുവിളികൾ, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള ബുദ്ധി, ശക്തി നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है. ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ്, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. ചൈൻ സെ നഹി ബാഠ്ന ഹെ, സമാധാനത്തോടെ എല്ലാം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബൽക്കി നിരന്തർ പ്രയാസ് കർണ ഹെ, പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിരന്തരം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. താക്കി ഹം ജോ വചൻ ബാർ ബാർ ദോഹരാത്തെ രഹേ ഹെ और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें. നമ്മളൊരു പ്രോമിസ് എടുത്തു, അത് ബാർ വചൻ പ്രോമിസ്, നമ്മളൊരു പ്രോമിസ് എടുത്തു, അതേ ബാർ ദോഹരാത്തെ रहना है, പിന്നെയും നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ജിസെ ഹം ആജ് ഭി ദോഹറായെങ്കിൽ ഉസെ പൂരാ കർ സകേം. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല.
നമ്മളെടുത്ത ഒരു പ്രോമിസ് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദോഹരാന, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഭാരത് കി സേവാ കാ അർത്ഥ ഹൈ ലാഖോं കരോड़ों പീഡിത് ലോഗോं की सेवा करना. ആ എടുത്ത പ്രോമിസ് എന്താണ്? ഭാരതത്തിനെ സേവിക്കും എന്നുള്ളൊരു വചനമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ആ ഒരു പ്രോമിസ് എടുത്തത് ഭാരതത്തിനെ സേവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലാഖോं കരോड़ों പീഡിത് ലോഗോं की सेवा करना. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പീഡിതരായ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ. ഇസ്കാ മത്ലബ് ഹേ ഗരീബി ഓർ അജ്ഞാനത കോ മിട്ടാന. അതുമാത്രമല്ല, ഗരീബി ദാരിദ്ര്യം, അജ്ഞാനത അറിവില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം മാറ്റണം. ബീമാരിയോം ഓർ അവസർ കി അസമാനത കോ മിട്ടാന. അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഇതുപോലെ പ്ലേഗ്, മലേറിയ, കോളറ ഇതുപോലത്തെ വല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ അങ്ങ് പേമാരി പോലെ അങ്ങ് പടരുമായിരുന്നു. ഓർ അവസർ കി അസമാനത കോ മിട്ടാന. അവസർ കി അസമാനത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിക്വാലിറ്റി. നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതയിൽ ഇന്നിക്വാലിറ്റി, പുരുഷനും സ്ത്രീയാണ് ഇന്നിക്വാലിറ്റി, ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്നിക്വാലിറ്റി, പിന്നെ പണക്കാരനും പണം ഇല്ലാതെ തമ്മിലുള്ള ഒരു അസമാനത, അത് നമ്മൾ മാറ്റണം. ഹമാരി പീढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आँख से आंसू मिट जाए. നമ്മുടെ പീഠിയിലെ, നമ്മുടെ ജനറേഷനിലെ സബ്സെ മഹാൻ വ്യക്തി, ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി ആരാണ്? നമ്മുടെ പീഠിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ വ്യക്തി മഹാത്മാഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വാകാംക്ഷ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിയായ ആഗ്രഹം, മഹത്വാകാംക്ഷ അതിയായ ആഗ്രഹം, ഇച്ഛ ഇതായിരുന്നു. എന്താണ്? ഹരേ കാങ്സെ ആസു മിറ്റായി. ഒരാളിലും കരയാൻ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഷായദ് യേ ഹമാരെ ലിയെ സംഭവ ന ഹോ. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീര് ഒപ്പാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവത്തില്ലായിരിക്കും. पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं तब तक हमारा काम ഖത്മ नहीं होगा. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ പീഡിതരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം തീരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പരിശ്രമം ചെയ്യണം, ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കണം. താക്കി ഹം അപ്നെ സപ്നോം കോ സാകാർ കർ സക്കെ. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെഹ്റു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഭവിഷ്യമേ ഹമേ വിശ്രാം കർണ യാ ചൈൻ സെ നഹി ബൈഠ്നാ ഹെ. നമുക്കെല്ലാം നേടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോമിസ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഓർക്കണം. നമ്മുടെ സേവാ മനോഭാവം കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം, അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ മാറ്റണം. അതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അസുഖങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ അസമാനത, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഇന്നിക്വാലിറ്റി, അത് മാറ്റണം. പിന്നെ നമ്മുടെ തലമുറയിലെ, നമ്മുടെ പീഠിയിലെ സബ്സെ മഹാൻ വ്യക്തി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് മായ്ക്കണം. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. ഈവൻ ദോ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീര് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്കതിന് പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാലേ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയൂ എന്ന് നെഹ്റു പറയുകയാണ്. വേ സപ്നെ ഭാരത് കെ ലിയെ ഹൈ पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷൻ അല്ല നെഹ്റു കണ്ടത്. വേൾഡ് മുഴുവനും ഒരു വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വെക്കുന്നത്. ഇന്ന് അല്ല പറഞ്ഞത്, 73 ഓൾമോസ്റ്റ് 73 ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണിത് പറഞ്ഞത്. സാथ ही पूरे विश्व के लिए ये सपना है. आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയോ അല്ലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയോ ഒന്നും 73 വർഷം മുമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൂടി നെഹ്റുവിൻ്റെ ആ ദീർഘദൃഷ്ടി നോക്കണേ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഖുദ് കോ ബിൽക്കുൽ അലഗ് नहीं सोच सकता कोई क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं. നമുക്ക് ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ ഒക്കില്ല. എല്ലാവരും പരസ്പരം വളരെ ഭംഗിയോടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരു ശാന്തി കോ അവിഭാജ്യ കഹാ ഗയാ ഹെ. നമ്മൾ ശാന്തി, സമാധാനം അത് അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് അശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറലി അടുത്തുള്ള രാജ്യത്തിലും പടരും. ഇസി തരഹ സെ സ്വതന്ത്രത ഭി അവിഭാജ്യ ഹെ.
സ്വതന്ത്രता भी അവിഭാജ്യ है जिसका വിഭാജൻ नहीं किया जा सकता ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ശാന്തി സ്വതന്ത്രത സമൃദ്ധി ഭി और വിനാശ് ഭി അതുപോലെ തന്നെ സമൃദ്ധിയും വിനാശവും നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം വിനാശമാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ലോകത്തുള്ള മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വീഴും अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता ഇനിയും നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് കൊച്ചു കൊച്ചു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്നൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ഭരിക്കാനൊക്കില്ല ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലാ ഹോൾ വേൾഡ് ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഹമേ സ്വതന്ത്ര ഭാരത് കാ മഹാൻ നിർമ്മാൺ കർണ ഹെ ജഹാ ഉസ്കെ സാരേ ബच्चे രഹ സകേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ജഹാ ഉസ്കെ സാരേ ബच्चे രഹ സകേ അവരുടെ എല്ലാ മക്കളും സന്തോഷത്തോടെയും സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും ജീവിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ആസ് സച്ച് ഹോൾ വേൾഡിന് നന്മ വരണം ഒരു ഇടത്ത് അശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും അത് പകരും ഒരു രാജ്യം വിനാശം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശവും കൂടെ ഈ സ്പീച്ചിലുണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ്